अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको कुरान पाक की सूरत हामीम अस्सजदा की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये सूरत कुरान की तरतीब में 54 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। इस सूरत का एक और नाम है फुसिलत। यह सूरत तब नाजिल हुई जब कुरैश के कुछ सरदार मस्जिद हराम में महफिल जमाए बैठे थे और मस्जिद के दूसरे गोशे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ़ रखते थे। ये वो ज़माना था जब हज़रत हमज़ा ईमान ला चुके थे और कुरैश के लोग मुसलमानों की जमीयत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा देखकर परेशान हो रहे थे। इसी वजह से उन्होंने फ़ैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे मुख्तलिफ़ तजवीज़ रखें। शायद कि उनमें से आप कोई तजवीज़ पसंद फरमाएं और उनकी मुखालफत और लोगों को राह हक़ की तरफ माइल करना छोड़ दें। इस मौके पर उतबा बिन रबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा बैठा। जब आपने उसकी तरफ मुतवज्जा की हुए तो उसने कहा, भतीजे, तुम अपनी कौम में अपने नसब और ख़ानदान के एतबार से जो हैसियत रखते हो वो तुम्हें मालूम है, मगर तुम अपनी कौम पर एक बड़ी मुसीबत ले आए हो। तुमने जमात में तफरका डाल दिया है, कौम के दीन और उनके माबूदों की बुराई की और ऐसी बातें करने लगे जिनके मायने हैं कि हम सब के बाप दादा काफिर थे। उसने कहा, मैं कुछ तजवीज़ तुम्हारे सामने रखता हूँ, इन पर गौर करो, शायद कि इनमें से किसी को तुम कबूल कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू वलीद, आप कहें, मैं सुनूंगा। उसने कहा, ये जो काम तुमने शुरू किया है, इससे अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम सब मिलकर तुम्हें इतना कुछ दे देते हैं कि तुम हम सब से ज़्यादा मालदार हो जाओगे। अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ाई चाहते हो तो तुम्हें हम अपना सरदार बना लेते हैं। हर मामले का फ़ैसला तुम्हारे हाथ में होगा। अगर बादशाही चाहते हो तो हम तुम्हें बादशाह बना लेते हैं। वो कहता रहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अल वलीद, जो कुछ कहना था कह चुके, अब मेरी बात सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। फिर जिस सूरत की तिलावत शुरू की वो सूरत हामीम अस्सजदा थी, जिसमें इन बातों की तरफ कोई इत्तेफाक नहीं किया गया जो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी। इसमें यह फरमाया गया, ये खुदा ही का नाजिल करदा कलाम है और अरबी ज़बान में ही है। जो हकीकतें इसमें साफ साफ खोल कर बयान की गई हैं, जाहिल लोग उनके अंदर इल्म की कोई रोशनी नहीं पाते और समझ-बूझ रखने वाले इस रोशनी को देख भी रहे हैं और इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ये खुदा की रहमत है कि उसने इंसानों की रहनुमाई के लिए इस पैगाम को नाजिल किया। तुमने अगर अपने दिलों पर गुलाफ चढ़ा लिए हैं और अपने कान बहरे कर लिए हैं तो नबी के सुपुर्द ये काम नहीं किया गया कि जो नहीं सुनना चाहता उसे सुनाए और जो नहीं समझना चाहता उसके दिल में ज़बरदस्ती अपनी बात उतारे। तुम चाहे अपनी आंखें और कान बंद कर लो और अपने दिलों में गुलाफ चढ़ा लो, मगर हकीकत यही है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही है और तुम किसी दूसरे के बंदे नहीं हो। तुम्हारी ज़िद से बहरहाल ये हकीकत बदल नहीं सकती। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि ये शिर्क और कुफ्र तुम किसके साथ कर रहे हो? उस खुदा के साथ जिसने ये कायनात बनाई। वो ज़मीन और आसमां का अकेला खालिक और मालिक है, जिसकी पैदा की हुई बरकतों से इस ज़मीन में
تم فائدہ اٹھا رہے ہو اور اس کے مہیا کیے ہوئے رزق پر تم پل رہے ہو۔ اس کا شریک تم ان حقیر مخلوقات کو بناتے ہو۔ جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ضد میں آ کر منہ موڑ لیتے ہو۔ اگر نہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ، عذاب اچانک ٹوٹنے کے لیے تیار ہے، جیسا عاد اور سمود پر آیا تھا۔ اور یہ عذاب تمہارے جرم کی سزا نہ ہوگا، بلکہ آگے میدان حشر کی باس پرس اور جہنم کی آگ الگ ہے۔ یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے، اس کو تم اپنی گھٹیا چالوں اور اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے۔ آج تم نہیں مان رہے ہو، مگر عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام آفاق پر چھا گئی ہے اور تم خود اس سے مغلوب ہو چکے۔ اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی جان عذاب میں آ جاتی تھی۔ ایسے وقت اس صورت میں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ان کو ایمان کے راستے پر رہنے اور صبر کی تلقین کی گئی۔ یہ تھی سورۃ حامیم السجدہ کی فضیلت۔ اب اس کے بینیفٹس اگر ہم دیکھیں، اگر کسی کو آنکھوں کی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے، کبھی جیسے ڈائبٹیز اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے اثرات آنکھوں پر آ جاتے ہیں، آنکھیں ڈیمیج ہونے والی ہوتی ہیں، یا پتلی میں انسان کی کوئی پرابلم آ جاتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے عجیب و غریب تاثیر ہے۔ یہ صورت ایک مرتبہ تلاوت کر کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی سے اپنی آنکھیں دھوئیں اور دونوں آنکھوں پر چھینٹے ماریں کہ پانی آنکھوں کے اندر تک چلا جائے، یا ایک ہی نشست میں 7 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر لیں اور 7 دن تک اس پانی سے آنکھیں دھوئیں، اکٹھا سٹور کر لیں، اور اس کے ساتھ عرق گلاب پر بھی دم کر کر اس کے 2 قطرے صبح شام آنکھوں میں ڈالیں۔ آپریشن کے بغیر اللہ تعالیٰ آنکھیں ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کا باس ناراض ہو گیا ہے، یا حاکم وقت ناراض ہو گیا ہے، یا مقدمے میں جج کوئی اکھڑ دماغ آ گیا ہے، یا شوہر بیوی سے ناراض ہو گیا ہے، اس طرح کی اگر کوئی صورتحال پیش آ جائے تو فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ، یعنی فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ 7 دن میں آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کوئی مشکل ہے، کوئی بہت اہم مہم ہے، اٹک گئی ہے اور حل نہیں ہو پا رہی، انسان چاہ رہا ہے کہ حل ہو جائے، جیسے کوئی ویزے کا پرابلم ہے یا کوئی ٹینڈر وغیرہ ہے کسی کا، وہ پاس نہیں ہو رہا، تو 7 مرتبہ 11 دن تک اس کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاجات حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔